आफाक फरूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। कल के वीडियो के फ़ौरन बाद अभी अपलोड ही हो रहा था कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, जैसा कि प्रेडिक्शन पहले से थी। और ये तो खान साहब के दौर से ही शुरू हो गया था। मुआहदों में लिखा है, ये अलग बात है कि वो मुआहदे आम नहीं किए जा सकते या किए नहीं जा रहे, उसकी रीजंस क्या हैं, मगर ये सारे मुआहदे खान साहब ने ही किए थे। और परेशान ना हो, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। एक और किस्त अभी महंगाई की आएगी एज पर प्रॉमिस टू IMF। उसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये किस्त जब आएगी, जब आपका ये वाला गुस्सा जो कल आप में पैदा हुआ कि जो हुकूमत मुखालिफ टेलीविज़न बता रहे थे कि बस अब आग लगने में चंद लम्हे बाकी हैं, चंद घंटे बाकी हैं और शायद चंद दिन बाकी हैं, और फिर खान साहब ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद बाहर निकलें, एहतजाज करें। मैं वो टीवी जो ये ऐलानात दिखा रहे थे बड़े गौर से देखता रहा रात भर कि शायद अब आग लगेगी, तबाहियाँ फैलेंगी, मगर कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह माशाल्लाह ये सोशल मीडिया इसे कायम और दायम रखे, इसकी उम्र दराज हो कि आप अपना कथारसिस निकाल लेते हैं, अपना शोर, अपना गूगा, अपनी गाली गुफ्तार, क्योंकि इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है। और हुकूमत मुखालिफ टेलीविज़न के टॉक शोज में बैठकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़ास अपनी निकाल के घर रवाना हो जाते हैं। किसी के पास हल तो है नहीं कि भाई महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है। खान साहब जो महंगाई कर रहे थे वो भी जायज़ थी मेरे नज़दीक, कि पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का उसूल था और दुनिया आगे बढ़ रही है तो महंगाई भी आगे बढ़ती है। जो हमारे बचपन में चीज़ें थीं, जब मैंने अमेरिका आने का इरादा किया उसमें डॉलर 15.5 रुपये का था, आज डॉलर 200 रुपये क्रॉस कर गया। जो कल बड़ी हुकूमत खुशियाँ मना रही थी कि डॉलर नीचे गिर रहा है, आज फिर वो ऊपर चला गया 199 पर। स्टॉक एक्सचेंज भी बैठ गई और चीज़ें भी महंगी हो गई कि अभी एक किस्त और आनी है, जहन में रखिएगा। देखें, जो हुकूमतें रियासत माँ जैसी होती है, बच्चे भूखे होते हैं या घर में भूख होती है तो वो आपने देखा होगा सिलाई मशीन भी चलाती है, बर्तन भी जाके धोती है और यहाँ तक कि भीख भी मांग लेती है। तो इन्हें एक ही हुनर आता था भीख मांगने का, वो भी अपने पेट भरने के लिए। कोई भी दौर रहा हो यही होता रहा है। आप इस हुकूमत की बेहिसी, संगदिली और हिमाकत की आखिरी हद कि इन सबको अपने अपने अंजाम को भी तो पहुँचना है ना। तो अल्लाह ताला गलतियाँ भी इनसे करवाता है, जो इन्होंने बोया है वो काटना है। आप ये देखें कि सऊदी अरब भी शहजादों को बुलवा लिया गया था लंदन से। टर्की में भी वो बैठे हुए हैं, अपने मुल्क में एब्सकॉन्डर हैं, मतलूब हैं, इन्वॉल्व हैं मुकदमात में। तो इस मुस्लिम लीग जो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, मगर डील होते ही ये फिर वहीं जाकर खड़ी हो जाती है। तो जो कुछ भी इन्होंने टर्की में किया, एक तो टर्की के टूर पे पहले इन प्रोग्रामों में बताया जा चुका था कि वो सब फ्रॉड था, एक झूठ था कि दुनिया में चाइनीज़ के बाद कमीशन खाने में, फ्रॉड करने में टर्की की अपनी मिसाल आप है। और पिछली हुकूमतों में जो हुआ है वो उठाकर देख लीजिए। तो वो एक बर्बाद मईशत जहाँ कुछ नहीं बचा, वहाँ ये शहबाज शरीफ साहब पहुँचे थे अपने दामाद को, अपने बेटे को लंदन से बुला के कि तुम भी बेटा हुकूमत इंजॉय करो, प्रोटोकॉल लो। गुर्बत तो आप लोगों के लिए है ना, इन लोगों के लिए थोड़ी है। ये इशराफिया जिसके बारे में अब पेशनगोई ये है कि बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं है कि इनकी बड़ी गाड़ियों पे हमले होंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। जब भूख बढ़ेगी तो जो कुछ भी होगा कम होगा, मगर जब तक कथारसिस सोशल मीडिया पे निकलता रहेगा और सिर्फ गाली गुप्तारी पे गुजारा होगा, चाहे वो हुकूमत हो, अवाम हो, रियासत हो, जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है, पूरी दुनिया में वो आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ समझदार हुकूमत होती तो इस बहस को पहले ख़त्म कराती, खान साहब जो कह रहे हैं वो कहने देती, मगर ये अपना एजेंडा पेश करती, बताती कि हम अब ये करेंगे, बिजली की कीमत बढ़ने से पहले सोलर को अगर आगे बढ़ाएं। मगर सोलर को आगे कैसे बढ़ाएं कि जो पिछले मुआहदे किए हुए हैं बिजली के महंगे तरीन दुनिया के, उन्हें भी तो भुगतना है 2030 तक।
عوام میں بھی اپنا شعور نہیں ہے. اگر شعور ہے تو وہ یہ ہے کہ سولر کے پینل تک جعلی آ رہے ہیں. امریکہ میں 40 سال کی گارنٹی دی جا رہی ہے، وہاں 5 سال کی دی جاتی ہے. کسان پروگرام سے لے کر پتہ نہیں کون کون سے ہیں، مگر سولر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں اس پر بھی قرض مل جاتا ہے، مگر اسے پبلسائز نہیں کرتے، کیونکہ حکومت کے پاس تو 200 کروڑ روپے اپنی پروموشن کے لیے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، اب قیامت مچا دیں گے. ہر ایڈ کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے کہ ہم آ گئے ہیں، اب قیامت مچا دیں گے. مگر قیامت ہی ایک بار مچ جائے وہ بھی مچ کے نہیں دیتی. سوچنا آپ لوگوں کو ہے، آگے آپ لوگوں کو بڑھنا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت اس ملک میں رہنا ہے. یہ مملکت خدا داد انورٹڈ کامال میں اگر یہاں رہنا ہے تو اپنی مدد آپ کے تحت رہنا ہے. یہاں نہ آپ کی کوئی سیکیورٹی ہے جس کے نام پر آدھا ملک کھا لیا جاتا ہے ہر سال. آپ سیکیورٹی بھی آپ کی ہے، آپ کی رزق بھی آپ نے تلاش کرنا ہے. اللہ کی رضا کے ساتھ مل کر آپ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آگے بڑھیں گے. حکومت کوئی ہو، ریاست کے ذمہ دار کوئی نئے آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ملنا، کیونکہ انہیں لڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے. ایک آرمی چیف کی تقرری کے خوف نے دیکھیں کہاں سے کہاں معاملات خراب کر کے پہنچا دیے. جو حالات بننے جا رہے ہیں اس میں فیض حمید آرمی چیف ہوتا یا کوئی بھی ہوتا، فرق کچھ نہیں پڑنا تھا. وہ اس قابل ہی نہیں رہیں گے. جہاں زندگی جا کر کھڑی ہو رہی ہے، اگر یہ یوکرین وار ابھی 4-6 مہینے اور کنٹینیو کر گئی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور کوئی ایک ویریئنٹ بھی آ گیا کووڈ کا، تو علامہ الحفیظ سوچ ہے آپ کی کہ زندگی کہاں جا کر کھڑی ہوگی. یہاں لوگ چیخ اٹھے ہیں. ان ملکوں کو تو چھوڑے ہیں جو کرپشن کی آخری حد میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ نے پیٹرول پہ ہی پیسے نہیں دینے، بجلی پہ، روٹی پہ، پانی پہ نہیں. آپ نے تھانے دار کو بھی پہنچانے ہیں، ڈپٹی کمشنر کو بھی پہنچانے ہیں، کمشنر کو بھی پہنچانے ہیں، عدلیہ کے جج کو بھی پہنچانے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو پیسے پہنچانے ہیں. تو اپنی آنکھیں کھولیے، اپنے بارے میں غور کیجئے، اپنے دوستوں کے بارے میں، خاندان کے رشتہ داروں کے بارے میں اپنے درمیان اجتماع پیدا کیجئے. اگر آپ نے زندگی میں سانس لینی ہے سکون کی، 3 وقت کی نہیں 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، آپ نے ہفتے میں ایک بار بھی اگر کپڑے بدلنے ہیں اور صابن سے آپ نے شاور لینا ہے تو آپ کو غور کرنا پڑے گا. یہ حکمران آپس میں الجھنے کے علاوہ کہ خان صاحب ابھی بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو امریکہ نے سازش کی تھی، اب اسرائیل اور انڈیا بھی شامل کر دیا انہوں نے آج بونیر میں، اور وہی باتیں کہ میں جان دے دوں گا. کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا یہاں. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.